दिन संख्या 221 प्रेरित 18 पर्व 23 पदरु 19 पर्व 22 पद पर्यंत से स्थान रे केतेक समय यापन कला उतारे से प्रस्थान कले। पुणी क्रमान्वये गालातीय अंचल और फ्रुगिया दे यात्रा करू करू शिष्य समस्त को सुस्थिर करुले। इतिमध्य आपोलो नामक जड़े जिहुदी एफिस को आसिले। तांकर जन्मस्थान आलेक्जांड्रिया। से सुवक्ता और धर्मशास्त्र रे शक्तिशाली थिले। एही व्यक्ति प्रभुंको मार्ग विषय रे शिक्षा प्राप्त होइतिले। पुणी आत्मा रे उत्तप्त होई यीशुंको विषय सूक्ष्म रूपे कही शिक्षा देउथिले। किंतु से केवल जोहनंको बाप्तिस्म विषय जानिथिले। से समाज गृह रे साहस सहित कथा कहिबाकू लागिले। किंतु प्रिस्किला और आक्विला तांको कथा शुणी तांकू आपणा मानक सांगरे रखी अधिक सूक्ष्म रूपे ईश्वरंको मार्ग विषय ताहांकू बुझाई देले। से आखाइया देश को जीवा पाई इच्छा करिबारु भाई माने तांकू उत्साह दे तांकू ग्रहण करिबा निमंते शिष्य मानकू लेखिले। से सेठारे उपस्थित होई जो माने विश्वास करिथिले ईश्वरंको अनुग्रह द्वारा सेमानंकर बहुत उपकार कले। कारण यीशु जे ख्रीष्ट यह धर्मशास्त्र द्वारा प्रमाण करी से प्रकाश रे शक्ति सहित जिहुदी मानकर जुक्ति सबु खंडन करने को लगिले। 19 पर्व 1 पदरु 22 पद पर्यंत आपोलो कोरिन्थ रे थिबा समय रे पाउल पूर्व अंचल दे यात्रा करी एफिस नगर को आसी केतक शिष्यों को देखा पाइले। से सेमानकु पचारिले, विश्वास करिबा समय रे कोन तुम्भे माने पवित्र आत्मा को पाइथिलो? सेमाने तांकु उत्तर देले, ना, पवित्र आत्मा जे दत्त होई अछंती ताहा सुधा आम्भे माने शुणी नाहु। तेणु से पचारिले, तेबे तुम्भे माने काहिरे बाप्तिजित होइथिलो? सेमाने कहिले, जोहनक बाप्तिस्म रे। सेथिरे पाउल कहिले, जोहन मन परिवर्तनर बाप्तिस्म रे बाप्तिस्म देई तांको परे जे आसीबे ताहांको ठारे अर्थात यीशुंको ठारे विश्वास करिबाकू हेबो बोली लोक मानकू कहूथिले। सेमाने यह शुणी प्रभु यीशुंको नाम रे बाप्तिजित हेले। आ पाउल सेमानंको उपरे हस्तार्पण करन्ते पवित्र आत्मा सेमानंको उपरे अवतरण कले। पुणी सेमाने नाना भाषा रे कथा कहिबाकू और भाववाणी मध्य कहिबाकू लागिले। सेमाने समस्ते प्राय 12 जन पुरुष थिले। परे से समाज गृह रे प्रवेश करी 3 मास पर्यंत साहस सहित ईश्वरंको राज्य विषय रे उपदेश दे विश्वास जन्माइबाकू चेष्टा करबाकू लागिले। किंतु जेतेबेले केतेक लोक कठिन और बाध्य होई लोक समूह साक्षात रे सही मार्ग विषय रे निंदा करबाकू लागिले। सेतेबेले से सेमानकू परित्याग करी शिष्य मानकू पृथक कले। आ प्रतिदिन तुरान्नर विद्यालय रे उपदेश देबाकू लागिले। एही परि 2 वर्ष पर्यंत चलिला। सेतिरे आसिया निवासी जिहुदी और ग्रीक समस्ते प्रभुंको वाक्य श्रवण कले। पुणी ईश्वर पाउलंको हस्त द्वारा असामान्य शक्तिर कार्य साधन करुथिले। एपरिकी तांको देहरु रुमाल किंबा गामुछा रोगी मानक निकट को अणा जाते सेमानंको ठारू रोग छाड़ी जाउथिला और दुष्ट आत्मा गुड़ाक बाहरी जाउथिले। किंतु भ्रमणकारी जिहुदी और भुतुडिया मानक मध्यरु केतेक जन मध्य दुष्ट आत्मा लागिथिबा लोकमानक उपरे प्रभु यीशुंकर नाम उच्चारण करिबाकू प्रवृत्त होई कहिले, जो यीशु को पाउल प्रचार करुअछंती मु तुम मानकू ताहांकर राण देउछि। पुणी स्केबा नामक जने जिहुदी और प्रधान याजकंकर 7 पुत्र एहीपरि करुथिले। सेथिरे दुष्टात्मा सेमानकू उत्तर देला, आम्भे यीशु को जानू और पाउलों को चिन्हू, मात्र तुम्भे माने किए? सेतबेले दुष्टात्मा लागिथिबा लोकटा सेमानकू ऊपर को डेई पड़ी से 2 जन को परास्त करी सेमानकू एपरि आघात कला जे सेमाने उलंग और क्षत विक्षत हुई सही घरु बाहरी पलाई गले। एही कथा एफिस निवासी जिहुदी और ग्रीक समस्ते जानिले। सेतिरे समस्ते भीत हेले आ प्रभु यीशुंको नाम महिमान्वित हेबाकू लागिला। पुणी विश्वासी मानक मध्यरु अनेक आसी अपना अपना कर्म स्वीकार और प्रकाश करबाकू लागिले। आउ जादू क्रिया करुथुबा अनेके अपना अपना पुस्तक आनी एकत्र करी समस्त साक्षात
ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ। ସେମାନେ ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରି ତାହା 50,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଓ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପାଉଲ ମାକିଦୋନିଆ ଓ ଆଖାୟା ଦେଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବାକୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ସେଠାକୁ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ମୋତେ ରୋମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିମୋଥି ଓ ଏରାଷ୍ଟ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାକିଦୋନିଆକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସେ ଆପେ କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଆରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପର୍ବ ତାର ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 1 ପର୍ବ। ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆହୁତ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭ୍ରାତା ସୋସ୍ଥିନା କରିନ୍ଥରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଓ ଆହୁତ ସାଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, ବିଶେଷତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନବାନ ହୋଇଅଛ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନରେ ଊଣା ପଡ଼ୁନାହଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିବସରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିବେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ କଥା କୁହ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନରେ ଓ ଏକ ବିଚାରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। କାରଣ ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, କ୍ଲୋଇଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି। ମୋ କଥାର ଭାବ ଏହି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କର, କେହି କେହି କହନ୍ତି ମୁଁ ଆପୋଲଙ୍କର, କେହି କେହି କହନ୍ତି ମୁଁ କେଫାଙ୍କର, ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପାଉଲ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲା? କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ପାଉଲ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ? କାଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି କେହି କହିବ? ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିସ୍ପ ଓ ଗାୟ ବିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାହାରିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଅଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟାଡମ୍ବରରେ ନୁହେଁ, କାଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେଣୁ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ? ଏହି ଯୁଗର ତାର୍କିକ କାହିଁ? ଈଶ୍ୱର କି ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କାରଣ ଯିହୁଦୀମାନେ ଚିହ୍ନ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ।
से जिहुदी मानक निमंते विघ्न स्वरूप और विजाति मानक निमंते मूर्खता स्वरूप। किंतु जिहुदी हेउ बा ग्रीक हेउ जो माने आहूत सेमानंक निमंते ख्रीष्ट ईश्वरंक शक्ति और ईश्वरंक ज्ञान स्वरूप अटंती। जेणु ईश्वरंक मूर्ख विषय मनुष्यर ज्ञान अपेक्षा अधिक ज्ञानपूर्ण आ ईश्वरंक दुर्बल विषय मनुष्यर बल अपेक्षा अधिक बलवान। कारण हे भाई माने तुम्भ मानक आह्वान विषय भावी देख, सांसारिक मतानुसारे अनेक ज्ञानी अनेक क्षमतापन्न बा अनेक कुलीन आहूत होई नाहांती, किंतु जेपरी कौनसी मर्त्य ईश्वरंक छामुरे गर्व न करे एथिपाई ईश्वर ज्ञानी मानंकु लज्जा देवा निमंते जगतर मूर्ख विषय सबु मनोनीत कले, पुणी बलवान विषय सबु को लज्जा देवा निमंते ईश्वर जगतर दुर्बल विषय सबु मनोनीत कले। आउ जहा जगत चक्षुरे मान्य गण्य से सबु को व्यर्थ करने निमंते ईश्वर जगतर नीच और तुच्छ विषय गुड़िक हाँ नगण्य विषय गुड़िक मनोनीत कले। किंतु ताहांक हेतु तुम्भे माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे अछ, से ईश्वरंक ठारु आंभ मानंक निमंते ज्ञान अर्थात धार्मिकता पवित्रता और मुक्ति स्वरूप होई अछंती। अतएव जेपरी लेखा अछि जे दर्प करे से प्रभुंक ठारे दर्प करू। प्रथम कोरिन्थिय 2 पर्व। अतएव हे भाई माने जेतेबेले मु तुम मानक निकट को जाइथिली सेतेबेले ईश्वरंक निगूढ़ तत्व वक्तृता किंबा ज्ञानर उत्कृष्टता सहित जे तुम मानक निकट प्रचार करिथिली ताहा नुहे। कारण जीशुख्रीष्ट अर्थात क्रूसरे हत जीशुख्रीष्टंक बिना तुम मानक मध्यरे आउ कौनसी विषय न जानिबाकू मु मनस्थ कले। पुणी मु दुर्बलता भय और महाकंप सह तुम मानक मध्यरे थिली। तुम मानक विश्वास जेपरी मनुष्यर ज्ञान उपर स्थापित न होई ईश्वरंक शक्ति उपर स्थापित हुए, एथिपाई मोहर शिक्षा और मोहर प्रचार ज्ञानर मनोहर वाक्ययुक्त न होई आत्मा और शक्तिर प्रमाणयुक्त होइथिला। तथापि आमे माने परिपक्व लोकमानक मध्यरे ज्ञानर कथा कहू, किंतु ताहा एही जुगर ज्ञान नुहे किंबा एही जुगर नष्टकल्प नेता मानक ज्ञान नुहे, मात्र आंबे माने निगूढ़ तत्व स्वरूप ईश्वरंक ज्ञानर कथा कहूअछु। सेही गुप्त ज्ञान ईश्वर आंभ मानक गौरव निमंते जगतर पूर्वे निरूपण करिथिले। एही जुगर नेता मानक मध्यरे केही ताहा जानि नाहांती, कारण सेमाने ताहा जानिथिले गौरवमय प्रभुंकु क्रूसरे हत करि नथांते। किंतु जेपरि लेखा अछि चक्षु जहा देखि नाही, कर्ण जहा शुणी नाही, आ मनुष्यर हृदय रे जहा जात होई नाही, जे समस्त विषय ईश्वर अपना प्रेमकारी लोकमानक निमंते प्रस्तुत करिअछंती, किंतु ईश्वर आंभमानक निमंते आत्मांक द्वारा से समस्त प्रकाश करिअछंती। जेणु आत्मा समस्त विषय हाँ ईश्वरंकर गभीर विषय सबू अनुसंधान करती। कारण मनुष्यर विषय सबू मनुष्य ठारे थिबा आत्मा बिना आउ किए जाने, सेहीपरि मध्य ईश्वरंक विषय सबू ईश्वरंक आत्मा बिना आउ केही जाने नाही। जेपरि ईश्वरंक द्वारा आंभ मानकु अनुग्रह रे दत्त विषय गुड़िक आंबे माने जानि पारू, एथिपाई आंबे माने जगतर आत्मा न पाई ईश्वरंक आत्मा पाइअछु। सही समस्त विषय मध्य आंबे माने मनुष्यर ज्ञान द्वारा शिक्षित वाक्य रे कही न थाउ, मात्र आत्मिक विषय सबू आत्मिक विषय द्वारा बुझाई आत्मा को द्वारा शिक्षित वाक्य रे कही थाउ। किंतु सांसारिक मनुष्य ईश्वर को आत्मा विषय गुड़िक ग्रहण करे नाही, कारण से सबू ताहा निकटरे मूर्खता, पुणी से सही सबू बुझी पारे नाही। जेणु सही सबू को आत्मिक भाव रे विचार करा जाए। मात्र जे आत्मिक मना से समस्त विषय विचार करे, तथापि केही तार विचार करे नाही। कारण किए प्रभुंक मन जानी अछि जे से ताहांकु शिक्षा दे पारे, किंतु आंबे माने ख्रीष्टंक मन पाइअछु। प्रथम कोरिन्थिय 3 पर्व। हे भाई माने मु आत्मिक मना लोकंकु कहिला परी तुम्भ मानंकु कहि पारिली नाही, किंतु शारीरिक लोक मानंकु और ख्रीष्टंक ठारे शिशु मानंकु कहिला परी तुम्भ मानंकु कहिले। मु तुम्भ मानंकु दुग्ध पान कराई
अन्य खाद्य देली नाही, कारण तुम्भे माने ताहा ग्रहण करने समर्थ नथिल, आउ एबे मध्य समर्थ होइना हो, जेणु एपर्यंत तुम्भे माने शारीरिक अट। कारण जेतेबेले तुम्भ मानक मध्य ईर्ष्या और विवाद रही, तुम्भे माने कि शारीरिक नुह और मनुष्यर स्वभाव अनुसार कि आचरण करूना हो। जेहेतु जेतेबेले जणे कुहे मु पाउलंकर, पुणी आउ जणे कुहे मु आपोलंकर, सेतेबेले तुम्भे माने कि शारीरिक नुह। आपोलो किए, पाउलो बा किए? से माने तो सेवक मात्र, जो मानक द्वारा प्रत्येक को प्रभु जेपरी देई अछंती तदनुसारे तुम्भे माने विश्वास करियछ। मु रोपण करियछि, आपोलो जलसेचन करियछंती, किंतु ईश्वर वृद्धि साधन करियछंती। अतएव जे रोपण करे किंबा जे जलसेचन करे से किछि नुहे, मात्र वृद्धि साधन करंती जे ईश्वर से सार। जे रोपण करे और जे सेचन करे से दुहे एक, किंतु प्रत्येक जन अपना परिश्रम अनुसार निजर पुरस्कार पाइब। कारण आंबे माने ईश्वर सहकर्मी, तुम्बे माने ईश्वर क्षेत्र और ईश्वर गृह। मते दत्त ईश्वर अनुग्रह अनुसार मु जने बुद्धिमान निर्माणकारी तुल्य वीतिमूल स्थापन करियछि, अन्य जने ताहा उपरे निर्माण करुअछि। किंतु प्रत्येक लोक ताहा उपरे किपरि निर्माण करुअछि से संबंध रे सावधान हेउ। कारण जो भित्तिमूल स्थापित होइअछि ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल केही स्थापन करि पारे नाही, सेही भित्तिमूल यीशु ख्रीष्ट। किंतु जदि केही सेही भित्तिमूल उपरे सोना रूपा बहुमूल्य पत्थर काठ घास बा छण दे निर्माण करे, ताहा हेले प्रत्येक जनर कर्म कि प्रकार ताहा प्रकाश पाइब। कारण सही दिन ताहा प्रकाश करिब, जेणु सही दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेब। आ प्रत्येक लोकर कर्म कि प्रकार सही अग्नि परीक्षा करिब। जे जहा निर्माण करियछि तार सही कर्म जदि रहिब, तेबे से पुरस्कार पाइब। जदि काहारी कर्म पड़ी जाए तार क्षति हब, तथापि से निजे रक्षा पाइब, किंतु ताहा अग्नि मध्य दे गमन कला परी हेब। तुम्हें माने कि जानो नाही जे तुम्हें माने ईश्वर मंदिर, आ ईश्वर आत्मा तुम्ह मानक अंतर रे बास करती। जदि कौनसी लोक ईश्वर मंदिर को नष्ट करे, तेबे ईश्वर ताकू नष्ट करिवे। कारण ईश्वर मंदिर पवित्र, सही मंदिर तुम्हें माने। केही आपना को प्रवंचना न करू। जदि कौनसी लोक एही जुगरे तुम्ह मानक मध्य आपना को ज्ञानी बोली मन करे, तेबे से जेपरी ज्ञानी होई पारे, एथिपाई से मूर्ख हेउ। कारण एही जगतर ज्ञान ईश्वर निकटरे मूर्खता, जेणु लेखा अछि से ज्ञानी मानंकु सेमानंकर धूर्ततारे धरंती। पुनश्च ज्ञानी मानंकर तर्क वितर्क असार बोली प्रभु जानती। अतएव केही मनुष्य ठारे गर्व न करू। कारण समस्त विषय तुम्ह मानंकर, पाउल कुह कि आपोलो कुह कि केफा कुह, जगत कुह कि जीवन कुह कि मरण कुह, वर्तमान विषय कुह कि भविष्यत विषय कुह, समस्त ही तुम्ह मानंकर, किंतु तुम्भे माने ख्रीष्टंकर, पुणी ख्रीष्ट ईश्वरंकर। प्रथम कोरिन्थियो 4 पर्व। लोके आंभ मानंकु ख्रीष्टंकर परिचारक, पुणी ईश्वर निगूढ़ तत्वर भंडार घरिया बोली मने करंतु। आ भंडार घरिया विषय रे यह नितांत आवश्यक, जेपरी से विश्वस्त देखा जाए। किंतु तुम्ह मानक द्वारा किंबा कौनसी लौकिक विचार सभा द्वारा विचारित हेबा मो पक्षरे अति सामान्य विषय। एपरिकी मु निजे सुधा निजर विचार करे नाही, कारण मु निज विरुद्ध रे किछि जाने नाही। तथापि एतिरे मु निर्दोष बोली प्रमाणित होई नाही, किंतु जे मोहर विचार करंती से प्रभु। जेणु समयर पूर्वे प्रभु को न आसीबा पर्यंत कौनसी विषय विचार कर नाही। से अंधकार गुप्त विषय गुड़ी को आलोक देखाइबे, पुणी हृदयर संकल्प समस्त प्रकाश करिवे। सेतबेले प्रत्येक जन ईश्वर ठारू प्रशंसा पाइब। हे भाई माने, मु तुम मानक शिक्षा निमंते एही समस्त कथा मो निजरू ओ आपलंकु लक्ष्य करी दृष्टांत देली,
जेपरि जहाँ लिखित अच्छी ताहा अतिक्रम कर नाही। यह तुम्हें माने आम्भमानଙ୍କ ठारू शिक्षा कर। पुणी जेपरि तुम्भमानଙ୍କ मध्यरु केही जनकर सपक्ष और अन्य जनर विपक्ष होई गर्वी न हुआ, कारण किए तुम्भकु श्रेष्ठ करिएछि। आउ जहाँ तुम्हें दान स्वरूपे पाइना हो एपरि तुम्हर कौन अछि। किंतु जदि तुम्हें ताहा दान स्वरूपे पाइअछ तेबे ताहा दान स्वरूपे पाई नथिला परि काहेकि गर्व करूअछ। इतिमध्यरे तुम्हें माने कौन परितृप्त होई गलणी? इतिमध्यरे तुम्हें माने कौन धनवान होई गलणी? आम्भमानଙ୍କ बिना तुम्हें माने कौन राजा होइअछ? हाँ, तुम्हें माने राजा होइथिले भल होइथांता, जेपरि आम्भे माने मध्य तुम्भमानଙ୍କ सहित राजत्व करि पारिथांतु। कारण मोहर मने हुए प्रेरित जे आम्भे माने आम्भमानଙ୍କୁ ईश्वर मृत्यु मुखरे समर्पित सर्वशेषर लोकमानଙ୍କ सदृश प्रदर्शन करिअछन्ति। जेणु आम्भे माने जगत दूत और मनुष्य मानक निकटरे कौतुकर विषय होइअछु। आम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ निमंते मूर्ख, किंतु तुम्हें माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे बुद्धिमान। आम्भे माने दुर्बल, किंतु तुम्हें माने बलवान। तुम्हें माने गौरव प्राप्त, किंतु आम्भे माने अनादृत। ए समय पर्यंत सुधा आम्भे माने क्षुदित और तृषित, वस्त्रहीन और प्रहारित हेउअछु। पुणी निराश्रय होई भ्रमण करू करू स्वहस्तरे कर्म करी परिश्रम करूअछु। निंदित होई आशीर्वाद करूअछु, ताड़ना प्राप्त होई सह्य करूअछु, अपवादित होई मिलनर कथा कहुअछु। ए पर्यंत सुधा आम्भे माने जगतर आवर्जना समस्तंकर कलंक स्वरूप होइअछु। मु तुम्भमानଙ୍କୁ लज्जा देवा निमंते एही समस्त विषय लेखु नाही, किंतु मोहर प्रिय संतान बोली मन करी तुम्भमानଙ୍କୁ चेतना देवा निमंते एही समस्त लेखुअछि। कारण यद्यपि ख्रीष्टଙ୍କ विषय तुम्भमानଙ୍କର 10 सहस्र शिक्षक होइथांते, तथापि तुम्भमानଙ୍କର अनेक पिता नाहांती। कारण ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे मु तुम्भमानଙ୍କୁ सुसमाचार द्वारा जन्म देइअछि। एणु मु तुम्भमानଙ୍କୁ अनुरोध करे तुम्हें माने मोहर अनुकारी हुओ। एथि सकाशे मु तुम्भमानଙ୍କ निकटकू तिमोथीଙ୍କୁ पठाइअछि। से प्रभुଙ୍କ ठारे मोहर प्रिय और विश्वस्त पुत्र। जेपरि मु सर्वत्र समस्त मंडली रे शिक्षा देइथाए, सेहीपरि से तुम्भमानଙ୍କୁ मोहर ख्रीष्टीय आचरण समस्त स्मरण कराइबे। मु तुम्भमानଙ୍କ निकटकू जीवी नाही बोली मने करी केही केही गर्वरे पूर्ण होइअछन्ति, किंतु जदि प्रभु इच्छा करती मु तुम्भमानଙ୍କ निकटकू शीघ्र जीवी। पुणी जो माने गर्व करूअछन्ति सेमानଙ୍କର वाक्य नुहे, किंतु शक्ति बुझी नेबे। कारण ईश्वरଙ୍କ राज्य वाक्य रे नुहे, मात्र शक्ति रे प्रकाश पाए। तुम्भमानଙ୍କର इच्छा कौन? मु बेत घेनी तुम्भमानଙ୍କ पाखकू जीवी, ना प्रेम घेनी और मृदुतार आत्मा घेनी जीवी? प्रथम कोरिन्थिय 5 पर्व। प्रकृत रे सुना जाउअछि जे तुम्भमानଙ୍କ मध्यरे व्यभिचार अछि, और एपरि व्यभिचार जहाँकि विजाति मानଙ୍କ मध्यरे सुधा हुए नाही। एपरिक जड़े अपना पितार भार्या को रखिअछि। पुणी जे यही कर्म करिअछि से जेपरि तुम्भमानଙ୍କ मध्यरु दूर करा जाए, एथि निमंते शोकार्त न होई बरं कि गर्व करूअछ। किंतु मु शरीर रे अनुपस्थित हेले सुधा आत्मा रे उपस्थित थाई जे यही प्रकार कर्म करिअछि, उपस्थित थिला परि प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे ताहार विचार करि सारिअछि। अर्थात तुम्हें माने ओ मोहर आत्मा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशुଙ୍କ शक्ति सहकारे समवेत होई यह स्थिर करिअछु जे एपरि लोककू शरीर विनाश निमंते शैतान हस्तरे समर्पण करवा उचित, जेपरि प्रभु जीशुଙ୍କ दिन रे ताहार आत्मा रक्षा पाई पारे। तुममानଙ୍କର एपरि गर्व करवा भल नुहे। तुम्हें माने कि जान नाही जे टिकिए बोली खमीर समस्त मैदा पिंडुला को खमीरमय कर दिए। तुम्हें माने तो खमीर शून्य लोक, एणु जेपरि तुम्हें माने नुआ पिंडुला होई पारो, एथिपाई पुराणा खमीर बाहर करि पकाओ। कारण आम्भमानଙ୍କ निस्तार पर्वर मेषशाबक अर्थात ख्रीष्ट मध्य बलिकृत होई अछंती। अतएव आस आम्भे माने पुरातन खमीर किंबा दुष्टता और कुकर्म रूप खमीर द्वारा पर्व पालन न करी सरलता और सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा पर्व पालन करू। व्यभिचारी मानक सहित संपर्क न रखिबा पाए
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲି। ଏହି ଜଗତର ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ଧନଲୋଭୀ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋହର ଲେଖିବାର ଭାବ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭ୍ରାତା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ଧନଲୋଭୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ନିନ୍ଦକ କି ମତୁଆଳ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା କର ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାରେ ମୋହର କ'ଣ ଅଛି? ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କି ତୁମ୍ଭେମାନେ କର ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6 ପର୍ବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଥିଲେ ସେ କି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରେ? ଅବା ସାଧୁମାନେ ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ଏ କଥା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ତେବେ ଐହିକ ଜୀବନର କଥା ବା କ'ଣ? ଅତଏବ ଯଦି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଐହିକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଏ, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନଗଣ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା କହୁଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଏପରି କ'ଣ ଜଣେ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ତାହା ପୁଣି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାରାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଦୋଷୀ। ବରଂ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ସହୁନାହ? ବରଂ କାହିଁକି କ୍ଷତି ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁନାହ? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତି କରୁଅଛ, ପୁଣି ତାହା ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଅଛ। ଅବା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀବତ୍ ଆଚାରୀ କି ପୁଂମୈଥୁନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋହର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋହର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟର ବଶୀଭୂତ ହେବି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟକୁ ଲୋପ କରିବେ। ଶରୀର ବ୍ୟଭିଚାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ପୁଣି ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା କି ଜାଣ ନାହିଁ? ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଘେନିଯାଇ ବେଶ୍ୟାର ଅଙ୍ଗ କରିବି? ତାହା କେବେ ହେଁ ନ ହେଉ। କିମ୍ବା ଯେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେ ତାହା ସହିତ ଏକ ଶରୀର ହୁଏ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? କାରଣ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମା ହୁଏ। ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାପ କରେ ତାହା ଶରୀରର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ସେ ଆପଣା ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ। ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପାଉଲ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବା କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ।
ପ୍ରଥମରେ ଏଫିସରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦାନ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ତୃତୀୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ବା ସାହାଯ୍ୟକୁ ଜେରୁସାଲେମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରିସ୍କିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ୱିଲା ଯିଏ ଏଫିସରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆରୁ ଆସିଥିବା ଆପୋଲୋଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ଓ ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କରିନ୍ଥିର ପାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଆସି ଏଫିସିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତୁରାନ୍ନାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଏଫିସିର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଫିସିରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆର୍ତେମୀ ଦେବୀର ମନ୍ଦିର ଥିବା ନଗର ଏଫିସି, ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାମୁକ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଯାଦୁକ୍ରିୟାର ନଗର, ସେମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଯାଦୁକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଅନେକ ଆପଣା ଆପଣା ପୁସ୍ତକ ଆଣି ଏକତ୍ର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ସେମାନେ କଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାଦ, ବ୍ୟଭିଚାର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଆପୋଲୋ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଫେରିଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ବାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ 3 ଜଣ ଲୋକ ପାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିବାଦର କାରଣ ବା ଆଧାର ଥିଲା କିଏ କାହାଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଉଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବା ସାର ବିଷୟ। କୃଷ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଗତିକ କୋର୍ଟ ବା ବିଚାରାଳୟ ନିକଟକୁ ଟାଣି ନ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।